जोनाई में फोरलेन सड़क निर्माणकारी संस्था कालोवाला कंपनी के द्वारा फोरलेन के दोनों ओर लगाए गए पौधे वर्तमान मृत अवस्था में, जांच की मांग। जोनाई में फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य में नियुक्त कालोवाला कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 515 के दोनों ओर लगाए गए पौधे उचित देखभाल, पानी, सुरक्षा की कमी, गलत प्रजाति के चयन या रोपण के गलत समय के कारण मृत अवस्था में हैं। यह पर्यावरणीय उद्देश्य को विफल करता है और सार्वजनिक धन की बर्बादी का नमूना है। सूखे पौधे मिट्टी को बांधने के बजाय प्रदूषण को रोकने में विफल साबित हुई है। इतना ही नहीं, पथ के दोनों ओर कई जगहों पर पेड़ ही नहीं है, बल्कि पेड़ों के चारों ओर केवल प्याज की बोरियों के जाल और बांस के खूंटे लगे हुए हैं। इसलिए यह आसानी से देखा जा सकता है कि विभाग के कुछ विभागीय अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने की साजिश रच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि घटिया गुणवत्ता वाले जाली के उपयोग, पानी और उर्वरक की आपूर्ति की कमी, उचित देखभाल की कमी और रखरखाव की पूर्ण कमी के कारण रोपण के कुछ ही दिनों के भीतर हजारों पेड़ नष्ट हो गए। यह योजना वृक्षारोपण के नाम पर लागू की जा रही है, इसलिए स्थानीय लोगों ने भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के खिलाफ उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है। আপোনালোকে আচৰিত পাব, ইয়াত মানে হাজাৰ হাজাৰ জোপা, হয়তো কৰৰ কৰৰ টকা চাগে, যি দেখিছোঁ মানে ষ্টাৰ্টিং আজি এমাহ দুমাহৰ পৰা মই চাই আছোঁ, ৰুইছে আকৌ ৰুইছে আৰু মুঠতে। ইয়াততো এটা আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চল, ইয়াত অবাধে আমাৰ গৰু ম'হ চৰে। এই আপুনি দেখিছে এই দেশৰ গোটেই যায় আৰু মুঠতে মানে ৰুব লাগে, টকা আত্মসাৎ কৰি মানে কিবা হ'ব লাগে, ইমানেই মানে। ইয়াত যে দেশৰ কাৰণে কিবা এটা হ'ব, উপকাৰ হ'ব বা এই যে তাৰ ফল কিবা পাব ৰাইজে, সেইটো ভবা নাই তেওঁলোকৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাটো উদাস্ত কৰা, ইমানেই মানে। কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ তাত গছ ডাঙৰ হ'ব, ধুনীয়া হ'ব, লহপহকৈ বাঢ়িব। এতিয়া বিশেষকৈ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত গছ পুলি ৰোৱা হৈছে, না পানী দিছে, না কিবা সাৰ যোগান দিছে, না জেওৰা পানী কিবা দিছে। এই যে কিবা পিঁয়াজৰে নে কিয়ে নে এইবোৰ কৰা হৈছে, অকণমান মানে ধুনীয়া হাৱা, অলপ ডাঙৰ হাৱা পৰিলেও চব পৰি যায় মানে। এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে কোটি বুলি, এনেই শুনাওঁতেতো হাজাৰ কোটি টকা হ'ব পাৰে, এনেকৈ হৈছে মানে শ কোটি টকা বুলি কৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ মানে, আৰু যিটো গাঁৱৰ মানুহৰ মানে নিৰৱতা সেইখিনি বেছি সুযোগ লৈ এইখিনি কাম কৰিছে মানে। সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত মানে সঠিক তদন্ত হ'লে খুব ভাল পাম, আৰু মই তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ সজোৰে।